Okay. Naimbag nga malimday ko absat. Sabado tatay so nga panagsasahod. Etan irwar ni Madam Inday pagpasahod na kanyami. So na ni Madam Inday so taga pasahod ni Boss mi. Boss Jun Tasani. Okay, dagiti kakadwak mi tagor uray dati sahod dan. Baka no malpas da iti trabaho mi ti tiyage papang kami manandi di napigi subli kami manandi nabanan mi din kasi trabahuin mi makabubong kami kapantay kitain no siyak ti sumarno nga agsaw din